Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le sujet, quand je n'ai porté quelques conseils, hizo conseils haruma manama zihusu maisha kamili, surtout zihusu affaire sambi. Parce que Jana a fait tout de manama turam. Parce que jusqu'à preuve contraire, ou manama mkomori, donc voilà, pour moi, ou manama. À la fois, ngamono kangabo namna zinji kaungu njionai. Ebenge tsono koskwa leo unu hamati kati mprome jana ukaya leo inu tsono kakerinje ni mporte mbaiza conseil ili ya rohe harumaye batania liyo. Donc wanama watukufu oskwa leo unu tijabanu ili parce que hamade limjua ukajana de anniversaire ya mfungwa wa sambi après wandwa kalibro jana ontipia wakau onana ili waonese utukivua hao wa mombele dua si wasaya rikaruma mbeza shibaru akarjashindara jitekeleza wa ama riono mananyasi kao bon voilà yeye ujirenda kao la opra halafu olio yo angari ya wananya wafanye sensibilisation waombe dua ikao ndiyo mwenye ya demande sha himi ya kote ngwanzo ya denigre wala wananye kao ngwafanyao ye demonstration donc ili njeni mnikembeza conseil na bonde mananyasi turam. Donc yabahena mrumjo turam déjà mimi sina mimi amina etu mais tijomwambia kani mdojo turam ya mwambie ya dunge information inu parce que déjà inu ngem concerné au direct ngem concerné au turam direct parce que turam hajantu ka besebala ambesebalo ka do ka andwe mjibu tu vois donc après arenge large donc ngwambo izo yanzao alors mimi tiko jamani leo juste njeni mwambie kaya banu tuka wanru ngwahurao alafu ni mdone conseil donc mimi sijabana ni family menace ou ndongo zindo ajine hauni mnikeleso mimi ngamu mniko conseil za kibinadamu za kimwananya mkomori après yede ya jona izo ya renga nizo ya jojwa ya rents en fait banu mimi manama turamu hamadel na hamba tsamba mjobanu leo njenu nike conseil. Parce que déjà vanu karti komori badala karti komori riro harja harumansi kao ntia sharia donc hunu yeshendesa wandu yesho sharia donc tikaanza jenu hambie kama na maturam ngelazimu urenti déjà hofikirishi komori déjà parce que ngao harumansi ikao ntia sharia yeshendesa sharia shawewe enamna ya hahu wa hansi dukaya wewe ngo rezone shikomori yani ngawe manga shaze rezon mazaho pia zuba kisha rezon maza shikomori ani shikomori ukasujwa ranjiana shikomori kausujwa uona mwana wa wandu yendao honziani yendao nai rimrenge haurimremeka kajenda shioni hauja unaja wanu mwana nyasi turamu wanu hunu ngasi Faransa alafu badala wandu walo bonzi walo Faransa malani walo sharia haina ndongo mdu tizojwa yafanya dari ulo binadamu bari ulo usilamu bari jauna no hununga bondongo zinjikao ngazizia wandu ngo oblige wajisumete harumai sharia ngarle wanao donc yabo mimi sikonze janu nikembeza conseil parce que huja ujirende opra vanu yotimbie kawa katingo ngonikiwa dossier za kifamille tu vois dossier za couple ou dossier za kifamille halafu huja haya hurema hiyo hejifiri hamba n'importe quoi ngolewa ngabwandu walona ani ngabwandu walona ngandwandu ma sentimental tu vois ngwaishia obwamba oka ola hakana mrume hamransi ola hafanya jao na jao donc ngabwandu onao hamabala wewe ngabwandu onao hamabala wewe ngwa mondongozi lo très important même si ze ndongoza huzamba kangizo muhimu shaimba ngo e conseil na kwanza no porte ndainu mwana maturam vanu wewe ngawe Faransa wewe ngo jukaze ndongoza mbao hizo ngabo mru siku ya jo porte a plainte ha atenti ya dignité yahe hawe famille yahe hawe couple yahe ngarle nao parce que vanu wewe déjà ce que lazimu ujipoze question vanu mru yalona problème ya hende ne couple yahe par exemple mru mme yalona problème ne mru mshahe ha mru mshahe yalona problème ya hende ne mru ma ngujo ya hambi wewe uje ufanye déjà parce que bana hena ndongo mriambilwa o mrungu ambilwa katila ani kola zimu ke mru ya hambi yao olangu lindo solution harme problème ya lonio sha déjà le wenu mrumshe ya hara ya lalade ne mruma he par exemple halafu mruma ya jaho para hambi ke mrumshango harana lalada minae va hoja he abanu hamba kangabo mru mruma he hani para banu hanambio kae mrumsha katsukiri lalade nae
Donc wewe haruma via deja haruma ukaujeba nuje wambe bala uporte solution hindini haruma couple ila ngalewa nao. Donc bala kuja porter a solution haruma couple ila. Par contre ngejom kinisha sababu de zenongo jozamba zila e couple ila e haruma zo jozamba haruma couple ila ani umanise couple ila parce que ngwa enshio haruma zila ngwa wazima ngejom kinisha honde solution seka huja huzamba banyu ngejom kinisha mzima ya renge decision ngwelewa ya menye zendongo ya haye e couple ya haye da ine ne mruwa heula. Donc mizona kwanza John hambie banu bo turam kwanza John hambie vanu ngasarmantia sharia wewe ti kazi weti chef de village wewe ti mahakama abunge lazima wele ukaya vanu wandu wanipara uwe nambia kaze couple za hoka suhenda vanu wandu wanipara uwe nambia uka wamba ukaya vanuye mrumahangu katsuto wa masurufu vanu mrumahangu ngena hawara vanu jao vanu wangu walinda una resulta hindi vanu mizinu nambao zinungazo waporte ondongwa hindini harumaze problemu zao zinwalonizo. Yo des questions à vous poser parce que vanu izobidi uelewe boturamu vanu ngabo wakati wandu wasingo jinspire na hindini na histoire waja wahabia baohe yabo hurongoa kwamba n'importe quoi ngalewa nao vanu ngejom kinisha mimi ni chef voisin wahangu voisin wahangu ngumano dene mrumshahe ni chef histoire yahe njenu parenjenu hambi ukabanu nganimano na mine amano da mine mruma hangu par exemple nganimano da mine mrumsha hangu jauna ndrenge histoire yahe voisin wahangu njenu hambie nambi bala ulanda amize ndongo zlazi ni hundu na bala ulade voisin wahangu parce que wewe kututa justificatif kabule weyinu ngwendo wa hadisi da wene mrume ne mrumshe ili ujue zendongo zino ukweli wa hazu hauze ndongo zao za ndrabo ngalona hadisi ujue kazi ndongo zino ukweli hau izo ndrabo il suffit wake mrumzima ya hupare wapare il suffit wake mrumzima ya hupare swadi mwana mme la plupart du temps do wanaume mwana wanashi ona dignité kabati mwana msha jusubutia ja hupare vanu ya doambe akabano mrumahe jao na jao anabo yoga jokarar parce que wanashi ona dignité parfois la plupart du temps wanaume do aloma victime an wanashi do aloma victime armaze discours zao parce que mrumengu tupara hambia banu mrumshangu jao ngalwa nao. Donc ejom kinisha mimi ni chef voisin wahangu ngena problemu ya hedene mrumahe haudene mrumshahe njeni hupare na beturam vanu mimi tikana mrumishe vanu jao na jao afeti ni renge histoire ya he voisin wahangu ya loni yodene mrumahe haudene mrumshahe njeni hambie vaho wewe uje urenge ufanyele fijo yabo jokentu hejifiri babanu jao ngabo couple jao na jao wambe histoire ila na hambia halafu mwanamume hawe mwanamshe waishie mwanamume adhani vale mrumshe wa hende ya jahambia hawe mrumshe adhani vale mrume ya hende ya jahambia donc ujihunde usisi za harume couple ila ngalwana parce que déjà wewe harmaze ndongomba ukujaparo bali ya element de preuve vange bidole ukanga sarment senza sharia ngabo siku ngabo wandu wajo poursuivre à la justice après ce que de sku joelewa vanu inunti za sharia ze platform wajia haruma deba hamadi heliyo izo platform ikao gizona statut platform zlona statut ikaunga zijula hani hao donc uwenyize ndongo woje présenter wo mrede hambe mahoza ya yeye en personne haruma platform kadha. Donc mimi nsurema ngojojuka ni platform ya hobo turamu yabo shekanga bomri ya jamba kange na problème ya couple ya hahe na jeyeye uje uminterroge harume platform ya aho sur le plateau wanada muwaone kaye mruoi de ya jamba zendongo zinu ani mrume woi de ya jambe mrumshahe kadha hawe mrumshe woi de ya jambe mrumahe kadha shautu so shamro paro telefoni vanu mrumshangu harana la ladamina na bo mumni kama surufu na damiliba wenyumba da ujao na baho jorengo he yabo ngabo mrumshe katukira la ne mrumahe sijinde nendi c'est du n'importe quoi vanu gasarmanti ya kisharia vanu yu hadisi zonongo za shikomori ngalwana vanu gasarmanti enza sharia justice ewe mahakama ewe kadhi ewe de shahidi wakombiza wakarume dola ila parce que heli rasumar musilamu ekamdunge na problemu ya couple mrenda hata heka dhiwola inaibu wala yakahumbiza mru hamwambie problem hauya la mazahidi wakaharume dola ila mru hamwambie problem galwana hadisi shali wenyinu ngojo porwani mru hambia kama mru mshahangu jao vanu mru mahangu jao vanu jao na jao vaho jorenge uhabo nejifiri hu sampanya hu de wandu hu teze wandu sheri ngarlawana hadisi c'est pas bien ça c'est pas bien parce que zo tindongo zilo haruma ye autorité yaho izo tindongo zilo haruma ani zidhamana zaho
izo ndongo za couple na hizo hatua komora hatua za hatu wori conseiller urabi ya ndongo za couple izo mru kazinjia ndongo za couple izo mru kazinjia parce que c'est trop dangereux parce que ngojo joke abo ou des couples ou des wandu ou wabe n'importe quoi maudu ngojo no wandu wala wadungana ndongo za couple bumana maturam izo mru kazinjia mimi nsure makauti kane platform ya aho kane platform ya aho shekanga bo mru yalona mahoza ya nzo ya zambe mlalike harumwe plateau yeye mwini ya jia zambi ya bo maudu kwati mru jo porte a plainte parce que la plupart du temps ngojo to asiriza wandu kuti swiru kabale mru ya habiaza hadisi zila nge concerne harumwe hadisi ila shijo mkina wala mru ya jinspire na ndongo haja uparaambia wahu jo renge wanda gojo ishia usiku ngabo mwanamshe ngujo jisuicide parce que hakufikiri ke secret yahe kabati mru ijue galwana hadisi na bala ola voisin hawo ola mru ola hawara ya hemru mahe ngujoze ndongo zahe haja upara hambia hafanya mabalo landa ina balola tindai huja habaze ndongo zahe bahemwa namshi alona dignité ngonu kaze ndongo zahe yazidzi hamida na mida za kwanza zijulo tazinusa zijulo alafu ngujenda yajiwe yabo wendo ulova maana banu mwanadamu rijamanga kesu lazima rijamanga rudo fikiri kikomori lazima fikiri kimanga mbavi yabo tukabanu minti dakoro kangwambo mahoza ya wandu mahoza ya wandu ndongo zijiri yo shabanu kartar manti amashi kumoru kamtujeda kanti mru abda ndongo kadha bange jomkinishia ujo abe ndongo yabo bake mru ya jiwe amwabo na anahabi mna example bizo no habi yobanu yanko sen a connaissance de cause mimi tifanya formation ami ça n'a rien à voir yo tamfira ukafanya formation mjafanya cha juste antu kwanza nuhabi kaya mimi ngamina elema ana ndongo nazi na wona nizo kauza ndongo hizo ngamisuri kanga zo ta prison un jour ngazo ta prison parce que ngabo wandu kangu wamboze ndongo za hao wala wambese wandu kwa tujuaze haki zao shanga bosi kungo jokomea mndu ya joe droit yahe ye droit ya ki dignité ya kibinadamu yahe ye droit de famille yahe bengu jo porter a plainte galona alafu ngo jenda wajeleze hiyo alafu jo wone kango jisho pare mndu wala ya pare hadi zenda bozila haube kwa hizo kweli shaba ngela ngone okay mimi ngamina autorité yani ngamina fursa hindi ni wabaze ndongozi kuti na fursa galona banbe kwa hizo kweli she fursa uloni hizo yo zamba ndai kuti na fursa na banu wewe jinspire na Jibrilu haku na bo Jibrilu banu Jibrilu handa ukaya ikamru hajuwa rongo mdunga nzo ya zijuje mduka paro juje mdu mzima wo Jibrilu wodo dungwanza we jinspire na ebo turamu handa mduka do juje mdu mzima haonesa hadithi ya ukaya ngabo sohada ikawo haparoto shahidi wa mdu mzima enda mwabia ndongo bahui Mwenyezi Mungu hamwabioke mru wala kanaunji ya mbeboni hasibabu ndukaya hatowa harendrongo za tola ni shahidi ni mru mzima hende hazamba izo kaskir ça veut dire bofuturam e kanga bo couple walo na problème izo kastu concerne e kawe wenga wena plateforme wandwaje wadoto mahoza hao c'est normal yomkinishia mais il faut se demander e plateforme ya hoinu idungio ngio autoriser kai e kangio autoriser kai para wandu ye couple wa manao waje wa kensida wo ujo kensarme platform ya hobo football turamu wajeleze ze problemu za shauti jojo ukirimru mzima ha upara vano mru mshangu katudo kirine lalada minae nabonga mtowe masurufu ngamtowe ngamlibwe nyuba jauna jau kutujua ulando bia hamba kutujua ulande jirani ngwishoze ndongozi la we couple la wa manao haja uparangu habiyo hajifanya ka ulanda ye wayanzo ya manise couple ila kutujua zila ndongoza landa hubatanda hubi wahoja uhabanu le fijo majifiri netijindi ni jauna no ngamhambiyo wewe ngwendo wakati ngorariyo ye droit ya dignité ya wandu ngonjo haruma ya intimité za wandu alors que c'est pas normal mimi ngamwancourager plateforme ya aho shafanya tartibu yukaya maudu mrialona problème ya hende ne couple yahe wa oze wo waje wa kenti wambi ze problemu zao katlandu wa regle honde o solisu shauti kirumru mzima ha upara haja hamenyemwa nanya kalewa nao parce que vanu habilwa ndongo za couple ndongo za ndo labo turamu manama izo mru kazinjia izo ri conseiller lo noiri zaya habilwa ndongo za couple izo mru kazinjia ndongo za shikuplu za shikomori wewe ti mahakama wewe ti kadhi wewe ti naibu wewe ti shahidi wa ndola itoka oyo onti ngaronao wewe ti shahidi wa ndola itoka oyo onti Galwana, ils ont dû porter au défenseur ya ndola. Ils ont dû porter au défenseur ya couple ya famille. Pourquoi vous porter au défenseur? Galwana, mimi amwancourage ufanye plateforme ya hoi ufanye namna yokaya
uwandu walona problemu mruza sasa mdepase yanzu ya zitowe yaje yeye yaje afanye face ne peuple comorien ya wambiezi problemu ya lonizo sha ya tibire harume kanali yaho parce que wewe un jour ngojoji hunda devant la justice imba byonga mhambi ngojoji hunda devant la justice parce que jomkilisha kangwa mwana ndongo hawanduko kwa tujoze droits zao shanga bondrojo droit à la dignité ne droit à famille et tout ça zenongezo Congo jo zamba hizo la plupart du temps ça blesse ngalwa nao izo ndongo kongazi blesse uwandu parce que banu ngabo ndongo kongazi birao mahana maha dahi wakati wa jawaniki wazo uzamba huo ani zidinga ziremonte haruma wala mriare ndo azena izila par exemple yawe imagine wakati la ngojo mte cicatrice hamando wakati la ya santeo ya douleur ya heza ndongo ikawo dezabishi hao bamu yabo kwanza ni reje haruma ila example na banga manzonuniki nyumeni banu tsono ufanya mpango bari bakamzaze tijihula Paris tijilion hakobonze huheya husakowa nahe husake famiyahe mrati mzaza hanyu kamtsumanza mzaza hanyu ngobonze tijindi ninendeni huade hata kujawa sasa turam tu te prends comme qui toi wewe ngofikiruka ya wewe ngofikiruka ya wewe ngwanzo mzaze wa mru rahane ya mzaya no baringe bidu wele dimanzo habyo kabango wewe Faransa shango fikirishi Komori ngelazimwa disofikiri ukabanu we kuti Faransa aikuti Komori hunu ngabo lua ai Faransa hunu ngabo sharia de shidungwa hunu ngemkinisha udunga na ndena wananyuho harimani malezi bonzi kuno kuti na droit yo humjuza parce que kuti habilité ya ujuse mruola kuti habilité yo ujuse mruola shartu pare pompier waje wa mtsahe alafa bojona abubaka wa Komori yabo kwa jamjusa kwa jamfalla jao badi kartima habilité ya ujuse mruoi mwana nyasi ya hawa yawezo nanzo habi ukaya ngabo jomkinisha wewe kwa dawani hao yabo dawe na mzazaho ngena problem problem ya kijifomo burambesh Komori ngena problem ya jishi Komori ikawo kana ujowie sharume appartement ila tindawe wewe ngojo supporte shema jirani kwa na ushinda wa supporte parce que nguroma hiyo parce que nguremoze mpado parce que nguna mbwezano parce que ngawe na wana ngono kanga boriski ukangu jwa mete en danger donc wewe ngojo kufanya dans ce cas là ngojo kufanya abala kuja tu wa mzaza haho bala za circonstances ndezifanya uyo kaya husanga we na wana ngawe haruma famille ngawe haruma voisinage ngalwa na ngoyenshi en voisinage wawe ma voisin wewe ngojo tolere ze problème mzaza ho yaloni zozo ntipia shema voisin waho eux s'en fiche kwa na tolere ze problème uzlona emade waho lona yondani yabo hunu ngabo makungumanyo waje occuper ona ndongo hamanda hizo na situation hamanda hizo donc wandu wao wondu wakujo occuper kanga we na mzaza ho yalomjufo moho ndani ya rauma hiyo hau ya rema ozenyi pando hau ya lona peu importe problème insupportable au niveau voisinage ya ho wongu jojare ngondu wafanye demande kalona harunga maison les maisons psychiatriques zlo malanulio na bo izo demande ko demande lo inji Faransa haukaza problem hamanda hizo ngizo zinji yabonge jomkinisha ufanye demande babire mahamili ngemzaza hola ya jab yarengwa en charge wakati kawo et docteur hajanga ya mzaza wa monoka kati danger public change dérangeant parce que banwa hiya danger public de kawono kemruoi hela liyo ngejenda ta wakati ngujokirisha ya uemru izo ndongo different yabo wongu jorengwa inde yafungwa ngalwa nao hawi ke waparsa ka emruoi e problemu yalo niyo ani yao debru ani ngutabishe majirani habru ani ngena action kao ngastabisha we majirani ikao kati na kana ujo uyasha dawine majirani yawe mruo ngwajo mtondani badala wajo mtondani hula ngejo mkinishia wadum hunda baba no dawe mhanti provisoire shangejo mkinishia wakati ya tolwa ya rohe ula muda ya mlo henti bala uroha yabo ula mwanahahe kana ujua rde ya mrenge ya mreje zoda honi hula parce que kerde hamdende je da honi hula yabo katu respecte ma voisin wahe donc yoke tone soke mwanahe ula katu koza nezihunda umzazahe izo katu soke mwanahe ula katu koza nezihunda umbabahe shaka na ujua yeye parce que yeye kati habilité kati na nyumba ilo adapté ne situation lo na mzazahe ula kati na nyumba ilo adapté ne situation ya mzazahe ula na inge sangi na wana ngena mbahazi ngwanzo endo hazini ngena wana yabo suwa nguroho ende yangari mzazahi wabakishobonze suwa ngwangalio antro mzazahi
no wana ya loni neze responsibility ya loni hizo yastahiki ya bakisho ndani na yastahiki ya rohi anto nhambi yoka ya MSDF wala lobonze wala walangwa uliste wala onti pia serikali ngwa wajuao serikali ngwa wajuao neze situations za hao ikawa ono kaimru wenge danger public kwa numbuli ya bakisho pare ni hula wajo humrenga wando wamfunge ngarle wanao ikawa ono kaimru wenge lazima prene wa en charge ya bobo utsa wazena mna hata imru wala tuko jare ngwa en charge halafu mimi imagine boturam ujau heya yabo batina aucune information juste mrenda tre photo ya filme mzazi ukange bonze wa ujau heya yabo hudema nahi ukema nahi hajala tamzazi ahi tijindi nendi tijindi nendi imagine wakati ila ze douleur famille wakanizo wakati ule douleur wazihunda imagine ulange mwade ça fait 2 années par exemple et mwanahi ula hasana nahi hata hafanya tout ce qu'il pouvait kawati solution ngarle wanao ngebalage no msiba ulangu tabiho ardi wewe botura muje uzamplifie tena uzeneze harmu ulimengu kemwana ula haja abandone mzazi ahi hamri bonze abandone mzazi ahi imagine douleur ya kane mwana ole saila zambao e douleur ila itsomandi sahamande usku hada ne mzazi ola yakojulanu wade ola e douleur wamtie mwana ola alafu mwana he ola ende aji suicide alafu jodo amba bo wetile dhamana wende dhamana mwana maturamu vanu ngasfaransa ranso fikirishi komori hunu ngabumba hindu ya mlao la loi hunu ngabumba hindu ya mlao institut habilité haina ndongo ngaliwa nao sijona mru hadalale garlahi kajabaiza mkomori hai wahono mwana mkomori hakarume desert hadalale garlahi kajamhimi ambahiza ai badi hunu zoka skiri hunu autostop yoke kiri kejaha hunu ngaliwa nao handungo hindi hauka hunu ngelazimo ujue mru mtao garni ayo haukange jo kiri utie criminali ho garni ayo alafu ngojo jamabe haya wa komori wata mkomori haune mwananya kaja hamone mwananyo pareni kaja himamba hiza badi banu yensi wiyo de irambi ya ukaya mruka fanya heli hiyo ngalona banu abo komori njauranti osilamu njaudi waza shayensi wiyo ngeonesa ukaya ekati jati bahiza mrogarini hajahani uwa valati jiuwa yabugela zumubu mwana maturamu urenzo hodo fikiri mbabi shikomori uje kabanu gasaharumansi ikawensi hiyo yongiyo na sharia hunu mzazaha hungu johansi holopitali kutina duro yomkala ntiza ngojo telefoni wambilo hafu hau habono shakutina duro nda wamkele ntize iyabu ngojo jambe ukaya hau wawarati mzazaha holopitali tijindi nendini badi sharia nde shahanse heliyo hunu boturamu njamba kutina rungo ko zamba kweli njamba kutina rungo ko stahiki zamba iso zizono habi ya boturamu mimi ngamuhambi yonu utowe haruma danger ukaya usiku ngojo njia haruma dignité ya famille haruma intimité ya couple hau haruma ndungo histoire za kifamille ikakutujua zandi sanda hubi ngazana nda hubi ngojo porte wa plainte na mibo mwana ama ngojo renga gros coup babionga nuhambie donc yebenge mimi zona johambia e kanga bo mndu yalona problème za couple kanga bo mndu yalona ndungo yanzu ya zambi mpare harume platform ya haho ya jia zambe yeye mwinyi shauti kirudo tu haruma piège wanro jao hamba ndungo za betizi na jau vaho wewe wejabo wehejifiri ta we hamba fana balango onwe mndungo mremo no bankata romansi ya sentimentali parce que zo ambao udoti ya wandu sentima ngabo wandu ma fragile ngabo wandu ma sentimentali wambao zenungo kila tangwadi ngoli la machozi kelila mais il reste à savoir est-ce que banu zinu kweli zinu wambao est-ce que banu mru ya hambia zenungo zinu wengu hambi ukweli est-ce que banu zenungo hadisi wabilwa inu weitide jirani wa hitide uyanshize ndongo zinu vahe jirani ya joya zambe banu eske banu zinu zo habari ya mro ya janabia ya bakawa indoi eba weitide hawara wa hemrume ya lolo ne mrumshe u tide aja jifese passer comme la femme galon hadi ilize ndongo zinu ziro henjeni tenko dorme famille ils sont des questions zo haba parce que déjà kuja paro amba abo ka huonwe mru shawe tsomba tiporo haruma telefoni izo kasi tutosha telefoni bado telefoni mwanamme yojo jirenda mwanamshe leji mwanamme kujojwa je filtre leji ajifanye mwanamshe yo habi histoire ya kimwanamshe na bale ila nkodo yanzu ya itie mahalani bale histoire ila yo kweli nge existe o haruma couple shatinda aye o wenye couple ila rahakwa tonza zenongozi la zuro hebonze vahejirani ngujoze nongozila hajaje filtre leji ngorana hauparangu hambi hiyo vahu wewe hujaba no jahu zdevale vahe couple ngwa jidemandeo ebanze nongozatu zino ya sto abonzendo ya mrume wonda webo mrumshe vahe mrumshe wonda webo mrume couple le imenya yabo elo ajani do galao
Abuya lo ajal mwe kuplu yo. Abuya lo ajal mwe kuplu ila wanda we. Par contre, ye ka swade mrum she wanzu yambeze ndongo haja. Ngojaba mimi no platform wanungu ajao banu wambe mahoza hao. Mimi haja banu. Timusama suala hanbango za jambe mahoza hae. Timbulia haja hambe mahoza hae. Timusama suala. Izo zomkinishia boturam. Izo zomkunishia. Halewa nao. Sheheli wambao hizo bumwana ama mimi ngamuhambiyo paske banga sarumanti itona betizi ndongo za kifami ndongo za kikuplu bumwana ama iyo huno kadufanya betizi usikujua atenye ye dignité ya famille hau njia haruma hu menye kuplu ya wandu hunu boturam ngamuhambe ukango jogrenga en gros ku hunu obanu jobe wa boturam ngojo amba yala la tu ngojo lila mimi ntutsa hau karma problem mimi ntutsa hau karma problem bumwana ama yode ya mwando nuhambi yao ntuta hau karma problem yode mana nuhambi yao wandu wa shashi wandu wa bitao ye tankangu wambo zenongo hizo wandu wa sentimentali wajodo ure meale koti chako no paro hambi ye danger mimi nga muhambi ye danger na mimi nga muhankuraje ulekeze platformu ya hiyo ike ya mahoza shay mwinyi na jeyambe ye mwinye mahoza na jeyambe be jirani wangu Kasimu uyakane problemu yahe hatujahe ya ye hamba ngalewana hadisi waka mwana nyasi tijola mda huvi bosebala washi mbajini hakane problemu yahe hatujahe wala ndo wandu walona problemu waja wambie peplu wajula iyambando viyamba Kasimu kabati mdu jonda porte plainte mdu ngalewana hadisi shawe wotu jakari mdu jao telefoni mbuya habi ndrongo ya zishia haruma fami yambe balolanda min lo victim wa heze ndongo zila bahoje urenge uzambe utiye haruma umani utiye wandu haruma hayasa ngalona hadisi kabati secret kabati dignité ya kifami kabati sheo kabati mila kabati tamba ndrongo ngalona hadisi kabasa tamba ndrongo ngalona shaina mrule wenu mrahara lala emrumshe kahara lala dene mrumme yaje upare banu mrahara lala dene mrumshe mruka jaliwa gabo mrume katutoweze masurufu ani ndongo za betizi c'est pas comme ça vanunga simanga na rishenkezi mwana maturamu mimi nja koja vanunu index cha mimi tufanya remarque ya certain remarque ngamuhambiyo bana ngalwana hadisi alafu mimi ngamuhambiyo bana yabora kartunji harmwe politiki mana banu ngamina ukadi wa politiki wao banu na nzoni wambi cha kwanza na hadisi zinu amanzonu tazize danger tena welewe banu ngorongoda abanudo be urongozo ranzi ngalwa nao nimwambie izo nuhambi ya orange shabanu ngamino ukadi wa politiki banu ngondo lo muhimu swafi wa haho banu intervention wifanya jana ikao mimi tikahazini stifanya commentary hunendexe ukaya mimi mnafiki mimi mruna profite sambi mimi tijende nendini deja wewe kunijata parce que banu wakumorwa mbokaya mde ya mru yokamjwa mru jua mru ranzi ngarlwa mruju wa mruranzi nge mru hawjwa hamde we kuniji abu kuno mnide haukawe kuniji boto mnide nga oblige wa mendabu parce que we kuniji no ngwanzo mnide yango ko nide ya jina we kuniji ngarlwa na hadisi shamimi tikaujawa no porte conseil parce que ngamjo ka usiku ikao continue helio ngojo la labao ngojo nja prison hunu France babanu habie boturam imbabe wa muhambio ne yamba akili yeshia hakana mbabe hushakafundu wao Jibril udingo janspire hamba mruka parorengo shahidi wa mru mzima sharto wandu wa ili wao wajua to shahidi wa ili ufundi Jibril udingo janspire na wonde yazamba zabari ndu kilo mru mzima ya upare ya jahabi ndongo za mswalata wa hurengo jua filishe wandu na tijindi nendini non il faut grandir un petit peu quand même rantu fikiri mbabe shikomo shifaransa baba ngo faransa jasimile da balabaze muru baba nutukabanu sisi karjaju hanza mria saidi ya mwananya mria fanyaje ufanya science wiyo ketu permete ngabongo kakartima habilitaire zifanye karit ona banu hate jirani kanguroho ya unike mwana umzingare kuti na draw zingari ya jirani mwana yabungo tuko jambe abana jirani kwa tukirwa zingare mwana mru hata shukuru harante mbahazi hasababu kaja konda mndem garde wana na boma jirani wahi wako moribadi faransa kekiri faransa ukekiri amblokana ngalle mwana yabo yuke kiri boturamu yabo jana jizo woti uyi yabo mwanadamu katuro harmo silamu yabo mndu katuro harmo komori sha yabo mrunge faransa mrungu stehe sharia shashi faransa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya hekanga wa harumansi ulio ngelazima ustehe sharia kajamba uru harmo silamu stehe sharia bano stehe harmo sharia ulio ishongo shi stehe uye shibala bano usi wakumori roho nga stehe sharia ngalwa nao shabanu
Hunu tukabanu ahi wakomori waja hunu kwa twanzana. Tijindi nendi ni no. Enti wiyo tuhambie ukaya hunu. Mzadzamru yo hantu olopita la hoi mwana nyamru au mbadamru. Mruka mwonoe saya fao, mana mruka jukaya abo, mria malaza ila shikomurila, mria domsomea asini hata abo ya lo kongooni, mria domsomea asini hata ya hafa, hunu zoka skiri. Gari wanao, yabo mdadza hangu ya juhamo, ya lo mwade, tino jukana yondani, na bala tuka ntumanza, na bala tuka ntutabiha, shanti na nyumba, ilo adapte ne situation ilo na tel un tel famille hangu hondani hunu Faransa yo kekiri Komori ngejo mkinisha umuhenti yao ya déranger majirani yo tafera ha ngo tujambe tuhanzana deménager sha hunu Faransa kena umkinisha eliyo yapo tuka wandu wao ngwala tao ze famille zao ngwala tao wana hau ngwala tao wa baba hau ngwala tao wa jomba hau ngwala tao wa zazi ngale wanao vanu yoti de heli inu nga si Faransa ekangonzo ke Faransa ujirezo ni kikomori amhambi uka un jour ngojo jiunda prison babi anu hambiyo parce que ngabo siku ngojo gabili famille ikawe famille ngo joze haki zao ba he famille ngo jo porter a plainte ba ngojo la magobani babi ngamu hambiyo donc mide mananyu